बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम अर्रहमान का महीना शुरू होने वाला है, तो कोशिश ये कीजिए कि इस महीने में ये काम बिल्कुल ना करें जिनसे हमारे घर में नमूसियत और कुछ ऐसे काम हो जाएं कि हमारे घर से रिज़्क और बरकत ख़त्म हो जाए। कोशिश करें कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम और दीन के मुताबिक काम करें और जो काम हमें मना कर दिए जाएं उन कामों से परहेज़ करें। मुहर्रम और रहमान के महीने में काफ़ी औरतें ये काम कर जाती हैं जो अपने बच्चों को नहीं बताती और जिसकी वजह से हमारे घर में नुसरत आ जाती है, अल्लाह की नाराज़गी बढ़ जाती है। मुहर्रम और रहमान ऐसा महीना है जिसका एहतराम हम दिल से करते हैं, जिसमें हम अपने प्यारे इमाम हुसैन, इमाम हसन, बीबी फातिमा इन सब का जिक्र करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इस माह में ये काम लाजमी करें। आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है कि जो औरतें, जो बहनें इस बातों से बेगाफिल हैं, वो इन बातों को अपने दिमाग में रखें और इस मुहर्रम के महीने में कोशिश करें कि इन कामों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम अर्रहमान है, जो हुर्मत वाला महीना है। ये महीना अल्लाह की ख़ास रहमत, कुर्बानियों की यादों और अजीम हस्तियों की जदोजहद का मौज़र है। मुहर्रम का चाँद चढ़ते ही मुसलमान अपने तर्ज़ अमल, इबादत और नियतों पर गौर करते हैं, खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। मुहर्रम अर्रहमान का महीना शुरू होते ही आप सब औरतों ने ये घर में काम करने हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इस्लामी साल की इब्तिदा पर शुक्रगुजारी करना, नमाज, दुआ और अज़कार में मशगूल होना एक पसंदीदा अमल है। नफल पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, लेकिन अमूमन नए इस्लामी साल की आमद पर 2 रकात नफल शुक्राना पढ़ना अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए साल के आगाज़ पर दुआएं मांगने का हुक्म दिया है। कोशिश करें कि जब नया साल चढ़े अल्लाह से दुआएं मांगे, अपनी हाजतें अल्लाह के पास रखें, अल्लाह को खुश करें कि अल्लाह आपके घर में सारा रिज़्क बरकत रखे, घर से नमूसियत ख़त्म कर दे। जिनके घरों में जादू है या जो असैब ज़दा घर हैं, अल्लाह पाक उन घरों से असैब ज़दा और जादूगर को दूर करे। रोज़ा रखें। मुहर्रम में जब 10 मुहर्रम का हो, आपने रोज़ा लाजमी रखना है। मुहर्रम में रोज़ा रखना बहुत अफजल वाला अमल है, खुसूसन यौम शुरा 10 मुहर्रम का रोज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। मुहर्रम के रोज़ा लाजमी रखें। अगर आप अमूमन सारे रोज़े नहीं रख सकते, 10 मुहर्रम का रोज़ा लाजमी रखें। मुहर्रम का पहला अशरा खुसूसन इमाम हुसैन और शहादा करबला की याद, सब्र, कुर्बानी, हक, सदाकत के दर्स के लिए अहम है। अशूरा के दिन हज़रत मूसा की फ़िरौन से निजात भी हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा रखा था। मुहर्रम अल हराम के महीने में जी कहते हैं, औरत सोना नहीं पहन सकती, औरत ज़ेवर नहीं पहन सकती। अब इस सवाल का जवाब जानना हर औरत के लिए लाजमी है। जी हाँ, शरीयत में औरत को सोना या ज़ेवर पहनने से मना नहीं किया गया, चाहे वो मुहर्रम हो या कोई और महीना। अलबत्ता अगर कोई औरत सादगी, गम या शौक की नीयत से ज़ेवर ना पहने तो ये इस बात की ज़ाती इबादत है या खुलूस है, ना कि शरई हुक्म है। अगर औरत सोना ना पहनना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन इस माह में किसी को भी मना नहीं किया गया। फतवी उलमा इकराम फरमाते हैं कि औरत के लिए सोना या चांदी का ज़ेवर पहनना हर महीने जायज़ है, सिवाय इसके कि वो अदादत में हो या शोहर के इंतकाल का शौक कर रही हो। क्या मुहर्रम अल हराम में औरत को शोहर से हम बिस्तरी रखना जायज़ है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये गुनाह है, लेकिन इस सवाल का जवाब हम क्या मुहर्रम अल हराम में औरत का शोहर से हम बिस्तरी करना जायज़ है? जी हाँ, शरई तौर पर औरत और मर्द के दरमियान हम बिस्तरी या अज़वाजी ताल्लुक़ हर महीने जायज़ है। बाशमूल मुहर्रम अल हराम शरीयत ना सिर्फ मखसूस हालत, माहवारी, नफ्स, रोज़ा अहराम में हम बिस्तरी को मना किया है। उलमा दीन का इजमाई मौक़िफ़ है, मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी का हम बिस्तर करना जायज़ है। जो लोग इसे मना समझते हैं वो गलत फहमी या बदात में मुब्तला है। ये कहना कि मुहर्रम में हम बिस्तरी करना गुनाह है, शरीयत से साबित नहीं। क्या मुहर्रम में स्याह लिबास पहनना ज़रूरी है? नहीं, स्याह लिबास पहनना शरई हुक्म नहीं बल्कि एक सकाफ़ती अमल है। अगर कोई स्याह लिबास इज़्ज़त और शौक़ के जज्बे से पहने तो जायज़ है, मगर लाज़िम और इबादत समझ कर पहनना बदअत हो सकता है।
عورت کے لیے محرم میں مصنوعی اعمال: قرآن کی تلاوت کرے، خصوصاً سورۃ یاسین، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھے۔ نفل نماز: روزانہ 2 رکعت صبر و شکر کی نفل نماز۔ صدقہ: امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں فقراء کو صدقہ دینا۔ پانی پلانا: حضرت امام حسین علیہ السلام، بی بی سکینہ اور شہداء کی پیاس کی یاد میں پانی پلائیں۔ بچوں کو کربلا کا سبق دینا کہ کیسے دین پر قربانی دی گئی، حق کا ساتھ دیا گیا۔ محرم میں عام غلطیاں اور بدعات جو ہم کر جاتے ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ محرم کا مہینہ صرف ماتمی یا غم نہیں بلکہ صبر، قربانی، حق پر ڈٹے رہنا اور اہل بیت سے سچی محبت کا مہینہ ہے۔ محبت کے تقاضے: ان کی سیرت پر چلنا، ان کے کردار کو اپنانا، بدعات سے بچنا، باطل کے خلاف آواز بلند کرنا۔ آج سے بچوں کو آپ دینی تعلیم دیں گے تو بچے جو ان سے ہیں آگے جا کے سیکھیں گے۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ محرم الرحمن میں کون سے ایسے ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے۔ پہلی بات، پانی کو ضائع نہ کریں۔ پانی کو ضائع بالکل نہ کریں کیونکہ ہمارے پیارے امام حسین اور اہل خانہ کو پانی نہیں دیا گیا تھا، اس لیے پانی نہ ضائع کرے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جن کے ایک اشارے پر، جن کے کہنے پر فرشتے پانی لے آتے۔ اسلام کے لیے ان کی قربانی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کی۔ اس لیے کوشش کریں کہ پانی کو ضائع نہ کریں۔ ویسے شادیاں کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں شادیوں سے پرہیز کریں، دعوتوں سے پرہیز کریں۔ اس مہینے کو سچے دل سے اپنائیں۔ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو پانی پلائیں، اپنے گھر میں رزق اور برکت کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہر ایک کے گھر میں رزق و برکت عطا فرمائے۔ محرم کے مہینے میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، گھر میں چھوٹی چھوٹی میلاد کرا لیں، سورۃ یاسین پڑھا لیں، قرآن پاک پڑھا لیں۔ ان کا ثواب جن سے آپ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو پہنچائے، تاکہ اگر آپ سے زندگی میں کوئی بھی غلطی یا گناہ ہو گیا ہو تو اللہ پاک آپ کے چھوٹی سی صدقے سے، چھوٹے سے عمل سے اللہ پاک آپ سے خوش ہو اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ اسلام میں جتنی بھی ہماری بہن بھائی ہیں یا جتنی بھی بہنیں ہیں جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھے، اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے اہل خانہ کو ہر چیز کا بتائیں، کیونکہ گھر صرف عورت سے چلتا ہے۔ عورت اگر گھر کو سدھارے گی تو گھر صحیح طرح چلے گا۔ اور کوشش کریں اس ماہ میں گانوں سے پرہیز کریں، میوزک نہ چلائیں، پردے گانے نہ سنیں، سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں، میوزک والی چیزوں سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو بلاک کریں، ان کے خلاف بائیکاٹ کریں اس محرم کے مہینے میں۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پر چلائیں تاکہ آپ کے لیے آنے والی زندگی کی آسانیاں پیدا ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا اس میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرتے جائیں۔ طرح کے سبق آموز اور حیرت انگیز واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سپورٹ لازمی کیا کریں۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔